लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया जो आप हमारे बुलाने पर तशरीफ़ लाएँ। आज हम बाग़ जिना में मौजूद हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस बात के लिए कि कल बरोज़ इतवार 4 फरवरी इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे मरकज़ी अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना साद हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया कल इंशाअल्लाह बाग़ जिना में अज़ीम शान जलसे से आप ख़िताब फरमाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कराची की आवाम इस बात को साबित करेगी कि इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कराची आपको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों का ही नज़र आएगा इंशाअल्लाह। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह कल पावर शो करेगी और आप देखेंगे जितने जलसे हुए और जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने रहा। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस बात की तरफ कल आपको इंशाअल्लाह हम दिखाएंगे, बताएंगे कि ये ज़ालिमों जाबिरों और इन मुल्क लुटेरों से कौम बिल्कुल बेजार हो गई है। अब उनकी उम्मीदें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हैं और इंशाअल्लाह ये सूद का निज़ाम भी ख़त्म होगा, ये जुल्म का निज़ाम भी ख़त्म होगा और पानी, बिजली, गैस और ये सारे जितने मसाइल जो जन्म ले चुके हैं, जिनके इतने बड़े मसाइल, छोटे मसाइल जो इतने बड़े बन चुके हैं, जिनके लिए अवाम बहुत परेशान है। देखें गटर नाले में लोग इतने परेशान हो गए कि कौम को माक़बल जितने हुक्मरान आए 76 सालों में इन बेचारों को गटर के अंदर ही रखा, इन्होंने गटर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। अब वो अगर आप कौम के पास अभी वोट लेने जाए ना तो बेचारों की बात ही इतनी होती है, गटर नाला ठीक करके देंगे, इससे अलावा और बात ही नहीं करते हैं। यानी इस नहज पर और इस लेवल पर उन बेचारों की जहनीत लेके आ गए कि वो और मुतालबा ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो बल्दियाती निज़ाम आया, ये जो धांधली के ज़रिए, ये जो चोरी के ज़रिए, ये ठप्पा माफिया के ज़रिए जिस तरीके से ज़बरदस्ती करके बल्दियात को कैश कर लिया गया, सेलेक्ट कर लिया गया, जो इन लोगों को लाए गए, ये लोग कहाँ हैं? ये क्योंकि इन सारी जमातें के नुमाइंदे बल्दियात में जिस तरीके से नज़र आ रहे हैं, कहाँ है? ना नाला आपको ठीक नज़र आ रहा है, ना रोड ठीक नज़र आ रहा है, ना बल्दियात का बाकी निज़ाम आपको ठीक नज़र आ रहा है। नहीं आएगा और आने वाला वक्त भी हम कौम को बता रहे हैं। आप किससे उम्मीद लगा रहे हैं? इन चोरों से उम्मीद लगा रहे हैं, इन डाकुओं से उम्मीद लगा रहे हैं? अब आप मुझे बताएं कराची भर में कितनी तशहीर हो रही है? भाई ये कौन कर रहा है तशहीर? इनके पास तशहीर के लिए पैसा है, अपने कराची पर लगाने के लिए नहीं है। कितना कुछ तशहीर, लाखों करोड़ों अरबों रुपए में तशहीर हो रहा है। आप वहाँ देखें नीचे गटर बह रहा है, ऊपर झंडे लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों के झंडे लगे हुए हैं जिनको सिलेक्ट किया गया बल्दियात में। और जो बल्दियात में आए वो लोग पता नहीं किस शर्म से, किस तरीके से गटर को ठीक नहीं कर रहे हैं, वो नाले को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, झंडा अपना लगा रहे हैं, पोस्टर अपना लगा रहे हैं। तो हम ये कौम को बता रहे हैं क्यों इन बेवकूफ़ाना अंदाज में और इस अंदाज में आप इनकी तरफ जाते हैं, क्यों अपने आप को परेशान करते हैं? 76 साल में इतनी परेशानी कम रही कि आप मज़ीद परेशानी की तरफ हम जाएं? तो इंशाअल्लाह इन तमाम परेशानियों का हल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हुकूमत आएगी, हम निज़ाम को ठीक करेंगे। निज़ाम जब ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। ये चोर, ये जितने भी धांधली ज़दा लोग हैं, ये सब इंशाअल्लाह प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब दीन आएगा सबको ठीक कर देंगे, हम बेहतर कर देंगे। हम कौम से यही इल्तिमास कर रहे हैं। कल 4 फरवरी है और बरोज़ इतवार है। आप 3 बजे बाग़ जिना में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ और ये बता दें अपने के दुनिया जहान को कि इंशाअल्लाह तकदीरें बदलती हैं तब जब कौमें घरों से बाहर निकलती हैं। तो इंशाअल्लाह कौम बाहर आएगी और बड़ी पुरुम्मीद हैं हम, और कौम बहुत पुरजोश है और अपने कायद को देखने के लिए, अपने कायद के इस्तकबाल के लिए कल इंशाअल्लाह पूरा कराची उमड़ कर यहाँ बाग़ जिना इंशाअल्लाह कौम आएगी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब तशरीफ़ लाएँ, किसी को कुछ सवाल करना हो तो कर सकते हैं। ये बता दीजिएगा कि अभी इंतखाबात की आमद है, जलसे भी हो रहे हैं, पावर शो भी हो रहा है। कल एक
دھماکہ بھی ہوا جو کہ الیکشن کمیشن آفس کے بعد امن و امان کی صورتحال ویسے ہی خراب ہے، تو آپ لوگ سیکیورٹی کے حوالے سے رابطے میں رہتے ہیں، تو کیا معاملات ہیں؟ آپ لوگوں کو زیادہ سیکیورٹی ملے گی یا اگر سیکیورٹی نہیں ملی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں بات آپ نے بالکل بجا کی ہے. سیکورٹی میں یہی بات میں سندھ اسمبلی میں کئی مرتبہ پچھلے دور میں نے بات کی ہے. 2018 سے لے کر 23 تک میں یہی بات سمجھاتا رہا. ہمارے جو انتظامیہ ہے بالکل فیل انتظامیہ ہے. سندھ حکومت کی جو انتظامیہ ہے کسی بھی لیول کی ہو، چاہے وہ کسی لیول کی ہو، بالکل ناکام ہے. آپ بتائیں ان کے پاس اتنے اہلکار نہیں ہیں کہ وہ کسی کینڈیڈیٹ کو 2 افراد دے. پوچھیں ان سے تو بولا ہمارے پاس اہلکار نہیں ہے. جب سے ہم نے ان سے رابطے میں ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کی یہی بات رہتی ہے کہ ہمارے پاس اہلکار نہیں ہے. جب بھی سیکورٹی مانگے کسی بھی حوالے سے ہمارے پاس موبائل نہیں، ہمارے پاس اہلکار نہیں ہے. میں آئی جی سندھ سے یہ بھرپور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہم نے کئی مرتبہ آپ کو درخواستیں دی ہیں، آپ ہمیں سیکورٹی فراہم کریں. آپ پھر اس وقت پھر جب کوئی معاملہ ہو جاتا ہے پھر آپ کی گاڑیاں نظر آئیں گی، پھر وہ لوگ پھر پولیس والے نظر آئیں گے، پھر انتظامیہ نظر آئے گی. دیکھیں رینجر کو جو اضافی اختیارات دیے گئے کس لیے؟ عمل کو قائم کرنے کے لیے دیے گئے. کہاں ہے ان کا سیکورٹی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. نہ رینجر کی سیکورٹی نظر آ رہی، نہ پولیس والوں کی سیکورٹی نظر آ رہی ہے. بھائی یہ تو بس اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ آنے والے دن میں جس پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے جو فلان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، ان کو تحفظ دینے کے لیے یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ان کو کیسے آگے لائے. قوم ابھی باہر آئے گی انشاءاللہ. اس طرح چوروں کو آگے آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ جے یو آئی سمیت دیگر جماعتیں جو ہے وہ سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مختلف جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے، کیا ٹی ایل پی بھی اس حوالے سے کوئی لائے عمل رکھتی ہے؟ جی بالکل، ہم لائے عمل ہماری مکمل. ہم آزاد جو امیدواران ہیں ان سے ہمارا رابطہ ہے، اچھے طریقے سے رابطہ ہے، اور وہ ہمارے حق میں بھی بیٹھنے کو تیار ہے. اور ہمارے سنی تحریک جو ہے، سنی تحریک پاکستان، وہ ہمارے ساتھ ہیں. 3 نشستوں پر ہمارے ان کا کرین کے نشان سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں. اچھا، کراچی میں کتنے کینڈیڈیٹ آپ نے کھڑے کیے ہیں؟ کس کس حلقے میں نہیں ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے کراچی کی تمام پی ایس اور این اے کے تمام حلقوں پر تحریک لبیک پاکستان کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں. یہ صرف کراچی کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان میں الحمدللہ نون لیگ سے زیادہ، پی پی سے زیادہ، پی ٹی آئی سے زیادہ، ایم کیو ایم سے زیادہ، چھوٹی موٹی ساری جماعتوں سے سب سے زیادہ کینڈیڈیٹ پورے پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان نے 715 کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں. جی تھینک یو سر. جزاک اللہ.